दफा दाबी नहीं महासंघ जिते सरकार आमर दाबी मानि नथिला बाध्य एप्रिल 8 तारिख रु आज एप्रिल 23 तारिख दीर्घ 16 दिन धरी 40 डिग्री सेल्सियस रे मोर शिक्षक बंधु माने जो मैंने सामिल होती सर्वप्रथमे मुझे धन्यवाद देवी सैल्यूट करुच्ची जे से खरार आसी धारणा दे कारण शिक्षक मान सुरक्षा निमंते शिक्षक मान दाबी पूरण निमंते आपण माने निजर जीवन को बाजी लगे भुवनेश्वर लयर पीएमजी राजरास्ता बिना परमिशन ने धारणा से पर्यंत धारणा पर्यंत आमर दाबी हासिल आम दाबी हासिल पर्यंत आम संघर्ष करने को पड़ो आम दाबी हासिल कर निश्चित ये दाबी हासिल कर गोटे मात्र मंत्र धर्मघट एवं संघर्ष होची दाबी हासिल कर एकमात्र रास्ता से आज आम शांतिपूर्ण धारणा स्थल बाछि नहीं आम धारणा बसबू जे पर्यंत हाई पावर एक्सपर्ट कमिटी आम रिपोर्ट प्रदान करना आमर दाबी सरकार घोषणा करना एमती आम आज संबलपुर भाई भौणी मान को धन्यवाद देवी संबलपुर जिलार सभापति एवं तांकर समस्त कर्मकर्ता रेडा कोलबोल ब्लॉक एवं रेंगाली ब्लॉक भाई भौणी माने संबलपुर समस्त टीम ये 40 डिग्री सेल्सियस को खातिर नकरी आज धारणा सामिल होती नाक्तिदेव जुजुमरा एवं रेंगाली धनकौड़ा सब ब्लॉक धन्यवाद देवी से जमनकीरा सब ट्रेन जगे आसी धारणा सामिल होती जो माने कष्ट स्वीकार किंतु आपण मान को वार्ता दबा पड़ो जो मैंने घरे अच्छा जे आमे आंदोलन भांगू ना जे पर्यंत आमर दाबी पूर्ण होना आमे आम दाबी नबू तापर राजरास्ता छाड़ू से आमको जहाँ कष्ट सहवा पड़ो भुवनेश्वर एमती आम लयर पीएमजी धारणा रही मान्यवर ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठारू आमर दाबी घोषणा हवा पर्यंत आम रामलाल पटेल सार नेतृत्व में ये आंदोलन रे अच्छु रहीबू एवं आम आम दाबी हासिल करके निश्चित भाव में जीवु तो समस्त पुणी धन्यवाद देवी शिक्षक आमर सार संबलपुर आमर प्रमोद सार आजिकार वार्ता देवे जय माँ समली जय जगन्नाथ आज धारणार 16तम दिन आम सुदूर संबलपुर समस्त 9टी जाक ब्लॉक रु आमर शिक्षक माने ट्रेन रे बस रे अन्य पर्सनाल गाड़ी करी आज धारणा योगदान दे आम जिलार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मान धन्यवाद दूसरी यही अवसर में एते खरा सत्वे ये धारणा को जारी रखिथारु आम समस्त शिक्षक नेतृवृंद को मुझे धन्यवाद दूची यही अवसर में आम सरकार को निवेदन करुचु जे आमर केवल 2टी मात्र डिमांड जोटा कि आमर 4200 ग्रेड पे एवं आमर 6टी नेशनल इंक्रीमेंट 6 वर्ष मूल चाकरी गणना यही 2टी दाबी यथार्थ दाबी बोली सरकार अनुभव कर सारे आमको प्रतिश्रुति जो देते यथा शीघ्र पूरण करने आम अनुरोध करुचु एवं निश्चित भाव में आमर दाबी पूरण हो बोली आम आशा करूँ यथा शीघ्र आमर आमको आ हैरान नक 42 डिग्री 43 डिग्री तापमात्रा जो आम शिक्षक मैंने हैरान होती ताकू बंद कर तुरंत दाबी पूरण में सहायक हूँ समस्त शिक्षक मान को धन्यवाद दे मोर वाणी को विराम दो जिंदाबाद 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 4200 ग्रेड पे आमर दाबी 4200 ग्रेड पे आमर दाबी 6 इंक्रीमेंट 6 आमर दाबी 6 वर्ष 6 इंक्रीमेंट आमर दाबी सरकार आपण मानि नियंतु आमर दाबी मानि नियंतु सम्मानीय मुख्यमंत्री आमर दाबी घोषणा करंतु सम्मानीय मुख्यमंत्री आमर दाबी घोषणा करंतु
ସାର୍ ଆଜି ଆମର 16 ଦିନରେ ଗଣଧାରଣା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ଆମର ଯେଉଁ ଆବାହକ ରାମଲାଲ ପଟେଲ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି আমার 16তম দিবসরে আমার প্রাথমিক শিক্ষক মহাসংঘ ওড়িশা তরফরু আমার যে শিক্ষক প্রতিনিধি বা স্টিয়রিং কমিটি তরফরু ডকাইয়া এই ধারণার আমি সমস্তে বসিছু। মুখ্যতঃ আজ সম্বলপুর আমার সভাপতি মহোদয় দাস আজ্ঞা আও সমস্ত সম্বলপুর আমার 12গোটি জেলার আসিথিবা সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ব্লক প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এবং তাঁর জেলা কমিটি সমস্ত এটি আমি স্বাগত এবং অভিনন্দন জনাওছু। তোর সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্যান্য রাজ্যর অন্যান্য জেলার মধ্য প্রতিনিধি আসিকি অনেক তাঁকু আমি স্বাগত অভিনন্দন করুছু যে আজ আমার 2গোটি দাবিকে নেইকি जोटाकि आमर क्वालिफिकेशन अपग्रेडेशन है +2 सीटी ग्रेजुएशन बीईडी तार सांग को ओटीईटी यही सब जिनिस को देखिले 4200 ग्रेड पे भी मध्य आमको कम पड़ुछि। तो 4200 ग्रेड पे आमर जेहेतु दाबी रखीछु निश्चित भाव में सरकार सेटा को आमको प्रदान करंतु एवं आमर जो 2001 रु आम 1500 टंकार काम करी आसिलु स्कूल रे तार से 6 वर्ष को घोषणा करी रुसनान इनक्रिमेंट दे ताकू रेगुलराइज करा जाऊ ये 2गोटी डिमांड नहीं दीर्घ 10 वर्ष है आम लड़ी लड़ी आसुचु। नूतन सरकार आसिला परे आमर समस्त मनरे गोटे संचार सृष्टि है जे यही सम्मानीय मुख्यमंत्री विरोधी दल रे थिला समय रे 2022 आंदोलन रे से कही एकदम जुक्तियुक्त यहाँ डिमांड दुईटी आपण मैंने रखिंट आमर सरकार जिमिति आसीबो सांगे सांगे आम प्रथम अधिवेशन में 2टी डिमांड आपण मानक दबू यहीटा प्रतिश्रुति देथिबारु समस्त ओडिशार शिक्षक शिक्षयित्री मनरे एक आवेग सृष्टि होता जे निश्चित भाव में यहाँ मिल बोली किंतु आम जितेबले आम सम्मानीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री एवं सेक्रेटरी कमिशनर डायरेक्टर महोदय को जनइलु और आम दाबी उपस्थापन करूँ लेट होबार आम गत 5 ରୁ 9 तारीख भितर 60-70 हजार शिक्षक एकत्रित होकर आंदोलन ये 5 दिन करूँ। सरकार प्रतिनिधि आसिकी आमको स्थगित करने कहते एवं आपणकर ये 2गोटी दाबी आम यथाशीघ्र पूरण करूँ बोलिकी मात्र 4 मास बीतीगला अन्यान्य विभाग रे अन्यान्य कैटेगोरीज रे रेगुलार होउछि दरमा वृद्धि होउछि किंतु आमर विचार कौन प्रकार हो नहीं बोलिकी आमर मनरे बहुत दुख तेणु करी आमे वर्तमान ये एप्रिल 8 तारीख रु समस्ते आसिकी एठी बसीछु प्रतिनिधि माने आउ समस्ते आसीबा इच्छा प्रकाश करुछंती 1.5 लाख शिक्षक किंतु सरकारंकर जो सेंसस काम SIR काम एवं एडमिशन छुआ मानकर एडमिशन काम एवं आमर बही बंटन काम तारपरे खड़ी छुआ काम तापरे आमर यूनिफॉर्म काम ये सब अनेक गुड़ाए काम हेम्पर न हब शिक्षा व्यवस्था आमर चालू बोलिकी आम प्रतिनिधि माने सरकार को किसी सूचई देवाई आसीचु जे आम भूली नहीं आमर दाबी आम बर्तमान मन रखीचु आपण मैंने दिंतु। तो यही मुहूर्त आमर आज सार कहते भलिया 42 डिग्री तापमान 4200 ग्रेड पे आम दाबी ये रखीचु एवं यहीटा को देखिक निश्चित भाव में सम्मानीय मुख्यमंत्री सम्मानीय शिक्षा मंत्री आमर दाबी दुईटा को से निश्चित भाव में घोषणा करंतु एवं घोषणा करदे आमर 1.5 लाख शिक्षक परिवार तांकर उपरे जो आस्था भाजन आम रही सेटा निश्चित भाव में रहिबो एवं आमे स्कूल रे भी आमर निश्चित भाव में जो काम सरकार आमको दौरान किंबा नेशनल काम गुड़ाक जो आमको दि जाऊँगी से कम गुड़ाक आम निश्चित भाव में करूँ। काली परदिन 2-3 दिन भर अनेक गुड़ाए घटना घटी जाइए आमर मैडम माने टीचर माने जाकि सेंसस काम गला बेले किए तांको बाड़े पकाउछि किए तांकर स्कूटी भंगे दउछि कोठी किए सेंसलेस हो जाउछि कोठी कुकुर कामुड़ी दउछि कोठी निखोज हो जाउछंती ये भलिया अनेक परिस्थिति आमर शिक्षक शिक्षयित्री को भोगवा को पड़ुछि। तथापि आम से कामरू ओहरी जाई नहीं आम बरं काली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खुरानिया सार को आमर शिक्षक महासंघ तरफ भेटी तांकर सिक्यूरीटी केमिति एनश्योर करा जिवो सेथिपई आमे तांकू जणाइथिलु से आज्ञा मध्य
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିକିରି ସବୁପଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ ଯେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେନ୍ସସ୍ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏନ୍ସିଓର କରାଯାଉ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଭଲ କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ମିଳୁଛି, ପ୍ରାୟ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ 3600 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେଇଟାକୁ ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରପଞ୍ଚ କାମ କରି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା এইটাକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ ନଥିବ, ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବ ତାହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ସ୍କୁଲରେ ଠିକ୍ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ ମିଶାଇ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ 9ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, 2ଟା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇକିରି ଆମର ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ। ତ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକର ଯଦି ଦୁଃଖ ଯଦି ବୁଝିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମର ଗୁରୁଜୀର ବା ଶିକ୍ଷକର ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଦାବି ଦୁଇଟିକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଆମେ ହସବଦନରେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ, এইটা আমার দাবি রয়েছে। যেদিন পর্যন্ত আমার দাবি ঘোষণা হয়ে সেইদিন পর্যন্ত আমি রাজরাস্তায় বসিকি রহবু এবং আমার ব্লক স্তর জিলা স্তরের প্রিপেয়ার হয়েকি থিবা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী রাজরাস্তাକୁ আসিবা পাই প্রস্তাব দৌঁছন্তি। আমি তাঁকু সেই কামরে ন্যাশনাল কামরে নিয়োজিত হেবা পাই কইছু, কিন্তু এথিরে যদি দেরি হুয়ে তাহলে বাধ্য হয়েকি সেমানে রাজরাস্তাକୁ আসিবে এবং আমি এটি লক্ষ্য শিক্ষক উপরଙ୍କୁ নেইকিরি পুଣି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ତେଣୁ କରିକିରି ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦାବିଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ସେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଧାରଣା 16 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଜି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଏବଂ କୁଚିଲା ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ କୋର୍ କମିଟି ମେମ୍ବର। ଆଜି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି 16ତମ ଦିବସ। 15 ଦିନ ପରେ 16 ଦିନର ଆଜି ଅବକାଶ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କାହିଁକି ଏ ପରୀକ୍ଷା? 51 ଜଣ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରତି ଜଣର 1000 ଜଣରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ଆମେ ଏଠାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର ଆମର ଘୋଷଣା ନ ହୁଏ, ଆମର 2ଟି ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଘୋଷଣା ନ ହୁଏ, ପୁଣି ତୀବ୍ରତର କରିବ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କିପରି ଏହି 2ଟି ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ এই ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରତାପରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ଆଜି ନୁହେଁ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। 22 ମସିହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, 23 ମସିହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, 25 ମସିହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ 9ରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି 70,000 ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦିନ ରାତି 5 ଦିନ ଆମେ ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ତୁମର 2ଟି ଡିମାଣ୍ଡ ଅତି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ତୁମ ସରକାର ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 4 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, ଆମେ 15 ଦିନରୁ 16 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ତଥାପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ
এই দাবি প্রতি সচেতন অছ আমি জানিছু বারম্বার আপনার গুহারি করিছু আপনার দ্বারকু যাইছু নিবেদন করিছু ঘোষণা করন্তু এবং প্রাথমিক শিক্ষক জাতিরে এই সমাজকু প্রাথমিক শিক্ষক মর্যাদাপূর্ণ বঞ্চিবা পাই রাহা দিয়ন্তু আমার 4200 জেডপি এবং 6 বর্ষকু 6টি ন্যাশনাল ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা আজির ডিমান্ড নুহে বিগত 10 বর্ষ হেলা আমি এইটাকে অপেক্ষা করিছু যে এই আমার আন্দোলন দিও 10 বর্ষ অপেক্ষার ফল আজি পর্যন্ত আমাকে মিলিনি অন্য ডিপার্টমেন্ট যেতবে এই যে স্কিমেটিক কথা উঠিলা এবং বিভিন্ন লোকଙ୍କୁ বিভিন্ন প্রকার দাবি পূরণ করাগলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি 10 বর্ষ হল কৌশি পাইপারি না আশ্চর্যর কথা তথাপি 2টি শিক্ষকরে 9টি শ্রেণী পরিচালনা করছু আমঠারে গণিত আমঠারে হিন্দি শিক্ষক নাহান্তি সংস্কৃত শিক্ষক নাহান্তি